لٹ گئے باغباں جل گئے آشیاں اب تو اپنے کرم کی رضا دیجیے لٹ گئے باغباں جل گئے آشیاں اب تو اپنے کرم کی رضا دیجیے بن کے آئے تھے جو رحمت دو جہاں ان کی امت کی بگڑی بنا دیجیے کیا بات ہے اسد واہ یہ دیکھیے کمیٹی کے تمام ذمہ دار کھڑے ہو گئے بھائی سبحان اللہ جامع علماء اکرام الحمدللہ بہت بڑے بڑے مشاعروں میں ہم لوگوں کی شرکت ہوتی ہے علماء اکرام داد تو دیتے ہیں لیکن کھا دیا لیکن یہ نام دور کا مشاعرہ الحمدللہ تاریخ رقم کر رہا ہے کہ یہاں پر علماء اکرام اچھا سن بھی رہے ہیں اور اچھا داد بھی دے رہے ہیں اور الحمدللہ نواز بھی رہے ہیں اللہ سلامت رکھے تمام بڑوں کو پیش کر رہا ہوں یہاں سے بند حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے میرے آقا پہ انگلی اٹھاتے جو میرے آقا پہ انگلی اٹھاتے جو اور صحابہ کو نیچا دکھاتے جو پرچم دین حق کو جھکاتے جو امت مسلمہ کو ستاتے جو صفحے حسدی سے ان کو مٹا دیجیے ان کو کتوں کے جیسی سزا دیجیے ارے واہ 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 کیا اچھی فریاد ہے بھائی واہ ماشاءاللہ بہت شکریہ پیش کرنا ملاحظہ فرمانے ایک مرتبہ کہہ دیجئے آپ لوگ کہہ دیجئے آپ لاغر سبحان اللہ پیش کر رہا ہوں اللہ سلامت رکھے رامپور کے اچھے لوگوں سیتا مڑی ضلع کے خوبصورت سامعین اللہ سب کو سلامت رکھے ہمارے مکھیا کی بھی تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ جی اچھا گلاب کی طرح مہک رہے ہیں بالکل اللہ سلامت رکھے ایک اور خوبصورت سا پنگا آپ تک پہنچا رہا ہوں بطور خاص پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ ہر طرف قتل و غارت کے بازار ہیں یہ پن سنیے گا ہر طرف قتل و غارت کے بازار ہے کوئی مونس ہے نہ کوئی غم پار ہے چین سے اب تو جینا بھی دشوار ہے اگلی لائن کا استعمال کرے گا سیتا مڑی چین سے اب تو جینا بھی دشوار ہے ذمہ دار اس کی اصیت یہ سرکار ہے ذمہ دار اس کی اصیت یہ سرکار ہے مثل قارون ان کو پھنسا دیجیے مثل فرعون
مثل قارون ان کو دھسا دیجئے، مثل فرعون ان کو ڈبا دیجئے۔ میرے بڑے بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آئیے میں 4 مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں 4 مصرے بطور خاص ہے۔ ایک شخص جو کہ سن رہا ہے اللہ سلامت رکھے، تھوڑا سا یہ والا بھی مولانا شریف ہو جائے، مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ پیش کر رہا ہوں، حاضر کرتا ہوں، خوبصورت سا مطلب بطور خاص پیش کر دیتا ہوں۔ وہی ہے کرم کی، وہی ہے کرم کی ردا دینے والا، وہی ہے کرم کی ردا دینے والا، وہی ہے کرم کی، وہی ہے کرم کی ردا دینے والا، وہی ہے سبھی کو غذا دینے والا، وہی ہے سبھی کو غذا دینے والا، وہی ہے کرم کی۔ اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں، حمد باری تعالیٰ بہت خوبصورت آپ سب سن رہے ہیں، تو میں نے چاہا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ایسے حمد پاک کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پیش کر رہا ہوں علماء اکرام کے خصوصی دعائیں، پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں۔ وہی ساری دنیا، وہی ساری دنیا کا خالق و مالک، وہی ساری دنیا، وہی ساری دنیا کا خالق و مالک، وہی وہ دریا کے بھی راستہ دینے والا، وہ دریا میں بھی بہت اچھا۔ ایک شعر اس کا پڑھ دے رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے۔ اسی کے کرم سے ہے اقصیٰ سلامت، اسی کے کرم سے، اسی کے کرم سے ہے اقصیٰ سلامت، وہ حماس کو حوصلہ کو حوصلہ دینے والا، وہی ہے کرم کی۔ آئیے چند بات آپ تک اور پہنچا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے۔ شعر اچھا آپ سب سن رہے ہیں، آواز تھوڑی سی متاثر ہے، لیکن آپ بالکل آواز پر نہ جا کر شعر کا استعمال اچھا کر رہے ہیں۔ ایک شعر پر آپ سب جڑے ہوئے، مسئلہ سماعت فرما لیں، عطا کریں۔ سنیں دوستو، چاہتے ہیں اگر سنیں دوستو، زندگی کی خوشی، اپنا دل آئینہ آئینہ کیجئے، چاہتے ہیں اگر زندگی کی خوشی، اپنا دل آئینہ آئینہ کیجئے، یار تو یار ہیں اے میرے دوستوں، دشمنوں کے لیے بھی دعا کیجئے، یار تو یار ہیں اے میرے دوستوں، ارے واہ، دشمنوں کے لیے بھی
दुआ कीजिए। वहीं से साथ देना, हाँ, नीचे नहीं आना। हाँ हिसाब किताब से थोड़ा सा। हाँ, ये सीतामढ़ी है, कुछ भी देखिए। शेर बोल रहा हूँ ऐसा फरमा ले। हाँ, सरवरे दो जहां का सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम। फरमान है, मेरी आंखों की ठंडक नमाजों में है। चलिए कोई ये बता देता है, सरवरे दो जहां का ये फरमान है, मेरी आंखों की ठंडक नमाजों में है। ऐ मेरे दोस्तों अब खुदा के लिए तुम नमाज़े न अपनी क़ज़ा की। क्या अच्छा पैगाम दिया भाई, वाह भाई हसन, अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया। एक शेर और बोल रहा हूँ, जो नौजवान 21-22 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं, हो सकता है ये शेर उनके काम आ जाए। रिकॉर्ड कीजिए, वालिद मोहतरम के व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेजिएगा, इनडायरेक्ट के चक्कर में मत रहिएगा। लोग स्टेटस लगाते हैं कि उसके बाद चेक करते हैं, देखिए मैंने जिसके लिए लगाया वो देखा कि नहीं, डायरेक्ट उसी को भेज दिया तो लफड़ाई खत्म हो जाया करे। शेर बोल रहा हूँ, मुलायदा फरमाए। आपके लाडले जो करेंगे गुनाह, आपके लाडले जो करेंगे गुनाह, सुने दोस्तों, आप उसमें बराबर के होंगे शरीक। इस्तेमाल करेगा सीतामढ़ी इंशाअल्लाह। पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए। आपके लाडले जो करेंगे गुनाह, आप उसमें बराबर के होंगे शरीक। इसलिए ऐ मेरे भाइयों वक्त पर अपने बच्चों की शादी किया कीजिए। इसलिए ऐ मेरे भाइयों वक्त पर अपने बच्चों की शादी। वाह क्या बात। अली मुंतजिर साहब और इमाम मौलाना शबीर साहब, मौलाना असगर साहब, दिगर तमाम लोग माशाअल्लाह। मौलाना असगर साहब, मौलाना शफीक साहब, कारी मुंतजिर साहब जो जयपुर राजस्थान से, माशाअल्लाह इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलायदा फरमाए। आपके लाडले जो करेंगे गुनाह, आप उसमें बराबर के होंगे शरीक। आपके लाडले जो करेंगे गुनाह, आप उसमें बराबर के होंगे शरीक। इसलिए ऐ मेरे भाइयों वक्त पर अपने बेटों की शादी किया कीजिए। इसलिए ऐ मेरे भाइयों वक्त पर अपने बच्चों की शादी किया कीजिए। एक और शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। हर किसी की जिंदगी में ये लम्हात आते हैं, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। शेर को आप कोट कीजिए, बहुत बड़े शायर का ये शेर। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए, हाजिर कर देता हूँ जी, पेश कर रहा हूँ, जाऊँ भाई आपके हवाले से समाज फरमा ले। अपनी खंदक में खुद गिरो दे मियां। सुने दोस्तों,
دوسروں کے لیے جو بناتے ہو تم اپنی خندق میں خود ہی گرو گے میاں دوسروں کے لیے جو بناتے ہو تم کر نہیں سکتے گر تم کسی کا بھلا تو خدا کے لیے مت برا یہ ہے اصل شیر آپ کے کام کا ہے کیا جی جی ہاں آپ کے کام کا شیر دیکھیے فرمائش کہاں سے آ رہی ہے جلدی سے فون پہ مارے سنا سن سب مارتے ہیں ہاں عطا کر ہاں یہ رامپور ہے اور یہاں چپکا کر چلنا پڑے گا ہاں کیا بات ہے علماؤں کی بستی ہے یہ جی کیا بات ہے 44 قاسمی ہے اس بستی کے اندر الحمدللہ مفتی راشد صاحب کیا قاسمی ہے 75 حافظ اعظمی کی سرپرستی میں الحمدللہ اتنے بڑے بڑے قاری قرآن اتنے بڑے بڑے علماء کرام یہ اسٹیج بتا رہی ہے ڈائس بتا رہی ہے سامنے کی ٹوپیاں بتا رہی ہیں کہ آپ سب میں کتنے بڑے عالم ہیں کتنے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سلامت رکھے ایک مرتبہ آپ لوگ اپنے لیے کہہ دیجیے مچل کے سبحان اللہ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ایک کلام بھائی کا حکم ہے اس کو پڑھ کر انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا پیش کر رہا ہوں خوبصورتی سے 4 مصرے حاضر کر دیتا ہوں ملاحظہ فرما لیں بھلے ہی دھوپ کی شدت سے اس کا دم نکل جائے بھلے ہی دھوپ کی شدت سے اس کا دم نکل جائے مگر بچوں سے پہلے کھانا بالکل کھا نہیں سکتے اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے اے اندھیرے منورانہ نے کبھی کہا تھا کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا میرے نوجوان بھائیوں جن کی مائیں ہیں اللہ کی قسم ان کی قدر کر لو ورنہ میری طرح آپ کو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا سفر لیکن جب سفر سے لوٹتے تھے تو ماں کس نظریے سے دیکھتی تھی وہ محبت وہ ممتا اب نہیں ملتی پیش کر رہا ہوں نوجوانوں آپ سب سے حوالے شیئر کر رہا ہوں اسی منورانہ میں یہ بھی کہا کہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں کیا بات ہے شیر پڑھ رہا ہوں دیوانہ ماں کا جو دیوانہ ہوگا انشاءاللہ کوئی شخص خاموش نہیں رہے گا پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے بھلے ہی دھوپ کی شدت سے اس کا دم نکل جائے مگر بچوں سے پہلے کھانا بالکل کھا نہیں سکتی چلی جاتی ہے بیوی چھوڑ کر شوہر کو غربت میں مگر ماں چھوڑ کر بیٹے کو ہرگز جانے نعرے تکبیر علماء کرام محبت رسول سرزمین رامپور نوجوانان رامپور جناب اسد اعظمی ضلع سیتامڑھی اتنا دیا مشاعرہ اور شکریہ 4 مصرے اور نوجوانوں اسی لگے ہاتھ پڑھ ہی دے رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اس نظر تک پہنچ رہا ہوں اجازت دیجیے ایک مرتبہ آگے سے پیچھے تک سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ پیش کر رہا ہوں بندہ سماعت فرما لیں کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر کیا شعر پڑھو پورا
मजमा को इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह। गाइस भी थोड़ा सा शरीक हो जाए कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। समझे भाई? दोबारा सुनना चाह रहे हैं तो एक मतलब आगे से पीछे तक नौजवान नस्ल कह सुभान अल्लाह। देश के नाम चार दूसरे समाज फरमा ले कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ कभी बेवफा नहीं होती, नहीं होती। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। बड़े मजबूत हैं, बड़ी मजबूती से नाम के आगे सेठ लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए। मुजाहिद भाई शेर बोल रहा हूँ बतौर खास चार मिसरे पढ़ के उसके बाद भाई शेर बोल रहा हूँ। पीछे भी देखा करो यार। जुबैर शेख साहब ने मुझे अपने मोहब्बत से नाम से नवाजा। बंगाली बाबा मैं जिसकी सबसे ज्यादा फरमाइश है और इन दिनों पूरे हिंदुस्तान के किसी प्रोग्रामों में जाता हूँ तो उसकी फरमाइश सबसे ज्यादा आती है। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ ईद आई, बकरीद आई। हमने ईद भी बड़े सुकून से बड़ी खुशी खुशी मना लिया, नए नए जोड़े पहन कर ईदगाह में गले मिल लिया। बकरीद आई तो हमने कुर्बानियाँ कर ली, अच्छे अच्छे गोश्त खा लिए, गोश्त को फ्रीज में भी हमने रख लिया, मुहर्रम तक के लिए। लेकिन कभी उन मासूम बच्चों का ख्याल आपके दिल में आता है कि उन्होंने ईद कैसे मनाया होगा, उन्होंने बकरीद कैसे मनाया होगा? एक मतलब आप तक पहुंच रहा है रामपुर के अच्छे लोगों, सीतामढ़ी के खूबसूरत लोगों, जाले के अच्छे लोगों, सबके हवाले खूबसूरत सा मतलब पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाने महशर का समा है गज़ा में, शरीक होना मेरे भाइयों, महशर का समा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में। करबल के नज़ारे हो जैसे मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। मुजाहिद भाई यहाँ से अपन बात के हवाले से बोल रहा हूँ, अगर देखिएगा किसको मैं सुनाऊं अपना गम, किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है नाम हम, हर सिमत बपा है एक तूफा, बस मौत का मंजर है रक़सा। अब कौन सुने ये दर्द अलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चाँद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की विदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है। तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे
कैसे अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे पानी से वजू तुम कर लेना हम खून से अपने कर लेंगे तुम करना नमाज ईद अदा हम लोग जनाजा पढ़ेंगे तुम ईद मनाना अच्छे से 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 ये फर्ज निभाऊंगा कैसे तुम ईद मनाना अच्छे से। और ये भी बंद बतौर खास पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। तुम लोग गले लग कर हंसना। आलम भाई बोल रहे हैं कसम खुदा की जद्दा से मैं मदीने तक ताइफ तक यही कलाम में सुनता हूँ। ये मकबूलियत है आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का। अगला बंदा पढ़ दो। तो हम तो फलस्तीन का नाम लेने से भी डरते हैं, ऐसा डर बैठ गया है दिल में। लेकिन तुम्हारा पढ़िए भाई कह दिया। अच्छा ठीक है, मैं पेश कर रहा हूँ मुलाहिजा फरमा लें। खास हाजिर करता हूँ। ये मुजाहिद भाई, आपका इलाका अल्हम्दुलिल्लाह पलकों पे बिठाता है। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, आप सब मेहमानों की इज्जत अजमत कद्र जितनी तारीफ की जाए कम है। अल्लाह सलामत रखे। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। किसको मैं सुनाऊं अपना गम जख्मों की दवा है ना मरहम हर सिमत बपा है एक तूफा बस मौत का मंजर है रक़सा अब कौन सुने ये दर्द अलम हर घर में मचा है अब मातम अब चाँद भी धुंधला लगता है बिन माँ के भला क्या लगता है मेरा बचपन मुझसे छीन लिया ममता की विदा को खींच लिया साए से भी डर लगता है हर कोई पराया लगता है तुम ईद मनाओ अच्छे से कोई भी कसर ना छोड़ो तुम हम लोग मनाएंगे कैसे अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो तुम लोग नए कपड़े पहनो तुम लोग नए कपड़े पहनो हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे पानी से वजू तुम कर लेना हम खून से अपने कर लेंगे तुम करना नमाज ईद अदा हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे तुम ईद मनाना अच्छे से तुम ईद मनाना अच्छे से तुम ईद मनाना अच्छे से तुम लोग वाह। हंसना। मैं एक बात अर्ज करूँ असद भाई, इनाम जो दे रहे हैं जो भी दोस्त मेरे अहबाब उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी हौसला अफजाई, लेकिन उसी को आप हाथ में आके दीजिए, लुटाइए नहीं, ये अच्छा नहीं है। थोड़ा अदब की महफिल है, इसका ख्याल है। हाथों में आके दीजिए, पेश कर हाथ खिलाइए। हाँ, और नजराना प्यार से दिया जाता है। जी हाजिर कर देता हूँ। अपना प्यार लुटाने का अलग अलग अंदाज होता है, लेकिन उलमाए किराम की मौजूदगी है और आलिम दीन माशाअल्लाह उलमा भी खुद नवाज रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। बंद हाजिर करता हूँ। तुम लोग गले लग कर हंसना हम तन्हा तन्हा रोनेंगे तुम लौट ना अपने
अपने घर हम टूटे मकान को देखेंगे सौगात मिठाई खाओ तुम सौगात मिठाई खाओ तुम हम सूखी रोटी खा लेंगे तुम लोग मजे में जी लेना तुम लोग मजे में जी लेना हम कब्र में अपनी सो लेंगे तुम लोग मजे में जी लेना हम कब्र में अपनी सो लेंगे तुम लोग दुआ ही करना बस तुम लोग दुआ ही करना बस वो मस्जिद अक़सा ढा देंगे वो मस्जिद अक़सा ढा देंगे सोते ही रहो तुम गफलत में वो मौत की नींद सुला देंगे तुम ईद मनाना अच्छे से तुम ईद मनाना वाह भाई वाह वाह रे ऐसा ईद मनाना अच्छे से बारिश जहाँ हो रही है होने दीजिए लेकिन आज रामपुर में नोटों की बारिश हो रही है ये देख रहा है समाज जी तुम हाँ। ईद मनाना अच्छे से आइए जाते जाते वो कलाम पढ़कर उसके बाद आप तमाम की मोहब्बतों को मैं इजाज़त शुरू करना मतलब हाजिर करता हूँ बुलाए जाता फरमाए इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार इश्क के रंग में रंग जाए जब अवतार तो खुलते हैं गुलामों पे वो सिरार के रहते हैं वो तौसीफ व सनाए शहरे अबरार में हर लहजा दो दरबार इश्क के रंग में रंग जाए जब अवतार तो खुलते हैं गुलामों पे वो सिरार के रहते हैं वो तौसीफ व सनाए शहरे अबरार में हर लहजा दो दरबार वरना वो सैयद अली नसबी वही उम्मी लकबी हाशिमी और मुत्तलबी वो अरबी वो करशी वो मदनी और कहाँ हम सब गुनहगार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार अब इंशाअल्लाह इस बंद में पूरा मजमा जुड़ेगा मुझे लगेगा कि आजमगढ़ से रामपुर की सरजमीन पर मैं आया तो मेरा आना उसूल हो गया मेरी पूरी थकन आप सब ने उसूल कर लिया अल्लाह सलामत रखे बंद आगे करता हूँ सब शरीफ होकर सुने तो मजा आएगा जमीन जमा तुम्हारे लिए मदीनो मकान तुम्हारे लिए चुनी चोना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए रहन जमा तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए चमन में मजा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन फलक समाओ समा ये अमन अमा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए बोल को फेर दिया छुपे हुए दिन को असर किया ये तवा तवा तुम्हारे लिए न रूह जमीन न अशे बरी न लहे उड़ी कहीं भी कोई खबर भी नहीं जो नजर डोली असल की निगाह तुम्हारे लिए ये जमीन समा तुम्हारे लिए ये मदीना मकान तुम्हारे लिए चुने तो चुना तुम्हारे लिए बने तो जहां तुम्हारे लिए जहां में समा तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए चमन में पदा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी फलक समाओ समा ये हम लोग हमारा तुम्हारे लिए इशारे से चमक चीर दिया छुपे हुए कोने को फेर दिया छुपे हुए दिन को असर दिया ये तमोता वहाँ तुम्हारे लिए न रोक जमीन यहाँ से मारे न लहन होगी कहीं भी कोई खबर की नहीं जो रंग डोली अदर की निगाह तुम्हारे लिए के लगाते हैं नारा सभी माने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शहनवाज जिंदाबाद मोहम्मद हमारे बड़ी शान ये बंद सुनिए हजरत आपके हवाले से बोल रहा हूँ पेश करना मुलाहिजा फरमाए कि जब हुस्न दौलत का अजल बलमा जब हुस्न दौलत का अजल बलमा जब हुस्न दौलत का अजल बलमा अनवार का लब क्या होगा जब हुस्न दौलत का अजल बलमा अनवार का लब क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे कौन कौन फिदा है हाथ उठाए
जब हुस्न कौन का जलवा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर, एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग 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 इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, कि चाहे तो इशारों से अपने कायाज पलट दे दुनिया की, अरे गुलामों का ये आलम है, सरदार का आलम क्या है, ये मोहम्मद हमारे शान वाले मोहम्मद हमारा भाई ऐसा बड़ी शान वाले हैं ना सीतामढ़ी के अच्छे लोगों, है कि नहीं है? जो नहीं बोलेगा उसको अपने ईमान का मुहासिबा करने की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए सबको बिला शुबहा बोलना है कि लगाते हैं नारा सभी मान वाले मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले वो नबियों में रहमत पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, सिफारिश पे बख्शेंगे मीज़ान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। ज़मज़म कौसर और तस्लीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की तस्लीम नहीं लिख सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सीतामढ़ी रामकोट, आपकी समातों को अल्लाह सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।